po. Ingat. Bola lang isa. Nag-donor, pinasa kay expose. Expose, pinasa kay Brad, malaki. Number 14. LJ, dinadala ang bola. LJ, ipinasa sa kapatid. Ipinasa kay Brad Gonzalo. Pinasa kay Ben. Ben, pinasa kay LJ. LJ, nag-step back. Good for two. Kuya Ron. Pasa kay, sino ba to? Di ko makita. Brad Roy. Pinasa kay Brad Nonoy. Brad Nonoy? Brad Nonoy, oh! Oh, Brad Nonoy, pinasa kay Brad Roy. Brad Roy, pinasa kay Brad number 14. Brad number 14, kumpersa ba? Wala. Ikaw ni Brad. Oh, pinasa kay LJ. Tinira sa 3. Oh, wala. Ikaw ni Brad Nonoy. Brad Nonoy. Brad Nonoy, ibinababa. Brad Nonoy. Balik na. Easy lang daw. Ang sabi ni coach, balik daw sa gitna. 14 seconds shot clock. Oh, pinasa kay Brad William. Pinasa kay Brad Ron. Reverse! Basket! 3! Ron, reverse! Daddy proud of you. Daddy loves you. But LJ. LJ, lumibis ka natin, pinapapunta sa kabila. Pinasa ka kapatid. Gonzalo, wala. Pinasa ka. Be, sumalaksa. Tinira. Basket. Busog yan, kumain ng Albec yan. Kumain ng Albec si Be. Badroy. Badroy, ibiskate, binigay kay Badron. Hop, ibinigay kay Brad Nonoy. Brad Nonoy, binigay kay Brad Tiport. Hop, pinasa. Hop, Uy, uy, uy! foul number 7. Holding foul. Brad Ryan Sarmiento. Brad William, binalik ulit kay Brad. Noy, wala. Tapos, kulang sa energy drink. Pinasa kay Eli. Oh, pinasa kay Brad Roy. Pinasa kay Nonoy. Brad Nonoy. Nonoy. Doon sumalaksak. Binigay kay Brad Clifford. Oh, wala. Okay. Uli ball. Gonzalo. Pinasa kay LJ. LJ, itinawid ang bola. Oh, itinawid. Sumisenyas ng dalawa. Oh, dumidiskarte. Miski na ng tatay. Itinasa sa tatay. Basket! Foul number 13. Brad Nolan. Basket count. Bonus shot. 6-5, labang ng isang ube. Bonus shot. Wala. Rebound by. Nakuha ulit ni Brad Ryan. Oh! Oh! Ibang ni Brad Clifford. Pinasa kay Brad Roy. Brad Roy, pinasa kay Brad Roy. Oh! Wala. Rebound ni Ben. Pinasa kay Elgin. Pagod na si Be. Pagod na si Ben. Kasi busog. Pinasa kay Ben Elgin. Oh! Pinasa kanina. Ben! Wala! Ay! Rebound ni Ben. Wala. Pinasa ni Ben. Ikaw ni Brad Nonoy. Nanay! Pinasa kay Brad Ron. Nasundot ni El. Ube ball. Tingnan na si Be. Ube ball, ube. Same ball. Pinapatawad ako. Time remaining 6 minutes.
Red 3 points. Tinira. Sumobra. Hindi ba ni Ben? Good po si Ben. Ben, binaba ang bola. At pinasa kay LJ. LJ, saglitan daw. Up, sumalaksak. Sumalaksak. Easy two by LJ. But Nonoy. Bradroy. Ipinasa kay Bradroy. Bradroy, dumidiskarte. Ibinalik kay Bradroy. Bradroy, binigay kay Brad William. Brad William, pinasa kay Bradroy. Oh, pinasa kay Gonzalo. Parang si Don Gonzalo. Ano, batang kaya ako ah. Tira, Ray! Tinira ni Eli. Sumobra, rebound ng tatay. Op. Sumalaksak, tinira. Wala, rebound ni Brad Nonoy. Brad Nonoy. Ibinaba. Hawak lang. Diskarte, sumalaksak sa gitna. Good. Wala, rebound ni Brad. Ibinaba kay Brad Ryan. Di diretso. Op, pinindot ni Brad. Good. Op, foul number 85. Holding foul. Sub daw. Left sub. Badron out. Master in. Badrayan in. In. Inbound nyo na. Remaining time 4 minutes and 20 seconds. Eli, pinasa sa kuya. Binalik kay Eli, tinira ni Eli. Wala, nasobraan. Oh. Badroy, nirebound. Badroy. Pinapwesto. Master. Diskarte, binalik kay Badroy. Oh, tinira ni Badroy. Wala, rebound nino. Okay. Nice D! Okay lang. Good. 3 minutes and 40 seconds. LJ, hindi lalakad ang bola. Ginaging na. Sinawin. Hop. Dumidiskarte si LJ. Hop. Ipinasa kay Brad Nonoy. Easy ball. Time is 3 minutes and 12 seconds. LJ, itinawid ang bola. Wait lang daw, makinig kay Kuya. Itinasa kay Rivera! Tapos, sumobra nga. Brad Nonoy, itatawid yung bola. Hinaharas si Don Gonzago. Yung batang kaya. Ragnoy! Pinasa kay Master. Master. Hop, pineke, pinasa kay Bradroy. Spot, wala, sumobra. Naribawan ni Brad Jaime. Ipinasa kay LJ, sakto. Ngunit kulang. Outside. Sakto pala, ngunit sobra. Randoy! Oras po natin, Randoy! 6:45. Brad Nonoy. Pinasa kay Master. Pinasa kay Brad William. Hop, nakuha Uy, ito. Masangke. Master. Ganda! Brad Roy! Hop, binilabas. Pinasa kay Jaime. Pinasa kay Brad LJ. Pinasa kay Eli. Pineke. Tinira. Wala. Outside. Time is 1 minute and 50 seconds. Sabret. Oh, pasok siya Don na. Gonzago. Out. Woo! Pasok. Ayan na. Naka-video eh. Randoy! Serrano. Randoy! Pali, Serrano. Pedroy. Oh, pinasa kay Master. 10 to shoot. 5 seconds to shoot. Wala. Oh, pinasa kay Pali Serrano. Pinasa kay LJ. Pinasa kay, sino ba to? Number 11. Pinasa
pinasa kay LJ. Joji, Brad Joji. Basket. Jojit. Joji. 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 Hirap ang pangalan. Sumang. Master. Dinidiskarte. Sumalaksak si Master. Wala. Pinasa kay Eli. Wala. Ay, wala pa. Pag-William Brad Keyboard! Yes! Basket! Just 30 seconds! 30 seconds? Still the Joy. 20 seconds! Tinira! Wala! Rebound ni Brad Joji! Pinasa kay Eli! Pinasa kay 10 seconds! Wala! Rebound ni Eli! Binalibol! Wala! And first quarter. Ang score po natin 10-9. Lamang ang Macedonia na isa. Oh, back to the ball game! Tapos na yun. Tapos na yung oras kasi ano na. Wait na po kayo! Limang. Bola ng invade. LJ. Gagawa ng play. Oh, pinasa kay Bad. Serrano. Ano pangalan? Romel. Abad ko. KP na lang, KP. Kalipa Park. LJ na Joji! Pinasa kay LJ. LJ, tinira! Wala! Rebound ni Brad Joji. Ang lakas mo, baby! Meron po ni Brad People. Sabi ko ng tatlo. Oh? 20 seconds. Nag-ball, binigay kay Master. Master, sasalaksak ba? Hindi. Ipinike. Tinira ni Master. Oh, wala. Oh. Pita, alone. 9-2-5. Pushing by 9-2-5. Pushing. LJ. 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 Pinasa kay Bad Jaime. Bad Jaime. Diniskarte ni LJ. Pinasa kay Eli. 5 seconds to shoot. 3, 1. And oh, good. Good people. Gago ni Distarte. Pinasa kay Brad William. Brad William pinasa sa ilalim kay Brad Bernie. Oh, Brad Clifford. Maliit yung binabangga pero wala ka. Oh, Brad Romel. Pinasa kay LJ. LJ. Sa foul by number 17. Blocking foul. Rep, pwede mag-sub? Sub. Sino? Brad Raymond. Brad Master, out ka muna. Pahinga ka muna daw. Si expose muna. First shot by LJ. Itinira. Wala. Second shot. Itinira. Wala. Rebound ni LJ. Oh. Lang goal. Benny ba? Benny? Bernie. Bernie. Badroy, pinapagpwesto kayo. Badroy? Take to shoot!
Binigay kay Badron. Binigay kay Badron. Left, sub, left. Sub. Kuya, out. Out, kuya, kapatid. LJ. Oh. Pinasa kay Badromel. Badromel, pinasa kay Badjoji. Badjoji, wala. Oh. Same ball. Movie ball. 8 seconds to shoot. Sa 5 seconds na lang. 4, 3, 2, basket. Nine. Lamang ang ubi na 3. William pwesto. Badnonoy. Pinasa kay Pedroy. 10 to shoot. Balik. Di ba ni Brad LJ? Tumama sa paa. Nakuha ni Brad Joji. Pinasa ulit kay LJ. LJ, di na diretso. Hindi na diretso nga ba? Di diretso nga. May tinira. Wala. Rebound ni. Badroy ni. Badroy ni. Naagaw ni Badroy. Oh, pababa ba? Di bababa. Pababa nga. Oh, tapos over. Tinira. Wala. Rebound ni no. Rebound ni Brad William. Brad William. Basket. Time out, Brad. Time out, Ube. Nakapuno. Ang oras po natin, 6:55. 5 minutes to 7 o'clock p.m. 5 minutes and 36 seconds. 10-11 ba? 12-11. Ito ang liga. Ito ang liga. Sento ng kwento ng bayan. 100% ang laban. Back to the ball game. Oh, pinasa ka sa Gomel. Wala. Kahina na yung pantalo mo. Nag-Dubai ka kasi. Bumalik ka ng Abu Dhabi. Lalagkit yan. Yung pansalo. Yung pansalo yun. Hindi namin ko. May video. Badoy. Pinasa kay Badmonoy. Pinalik ulit kay Badoy. Pinasa kay Bad William. Pinasa pinalik kay Badoy. Foul. Number 24. 2 shot. Wala pa penalty. Wala pa. Kasi second quarter na pala. First attempt. Wala. Last shot by Bradroy. Exposed. Hop. Illegal. Illegal entry. Bakit kakulay mo na si Jordan, ginawa mo na yan. LJ. Ibinaba. Ibilis natin. Madami. Wag mo yung full, ano? 12 seconds to shoot. Was Mike first. Still. Next to Badroy. Badroy. Diretso. Pinasa kay Badnonoy. Badnonoy. Wala. Pinasa kay Badroy. Pinasa kay Badroy. Wala ulit. Rebound ni Badromel. Badromel. Oh!
ba? Balumen? Oh! Nakabaw ni Badburny. Pinasa kay Edwin. Pinasa kay Badburny. Ready! 11-14. Lamang unang tatlo ang Macedonia. Abangan kita! Last 15 seconds to shoot. 10 seconds. 5, 4, Badron, tinira. Wala. Ibaw ni Brad Mike first. LJ, tumakbo. Wala, nasobrahan. Brad, Nonoy. Brad Nonoy, sinalaksak. Pinasa ka Brad Burn. Yes! Go, baby! Eli. Oh, behind the back pass. Wala. Same ball, uli ball. Stop rep. Pasok ang papasok. Okay. Ano po? Brad Rumet, tinira. Wala. Ibaw ni Brad Nonoy. Wala, nagdubay kasi. Brad Nonoy, pinasa kay Brad Birdie! Wala! Ibaw ni Brad Ryan! Brad Ryan! Diniretso! Binabagay ni Brad Tony! 2 minutes and 10 seconds. Sabrek! Pasok ang papasok. LA out, Don Gostalvo in. Gonsalvo pala. Ng Batang Quiapo. Batang Quiapo. Badroy. Ibinaba. Hop, hinaharas ni LA. Ay ni LJ. Ipinasa kay Badroy. Badroy, pinasa kay Badnonoy. Ano mo? Biikot. Binasa ulit kay Badroy. Miscommunication. 1 minute and 30 seconds. LJ. Oh, nice screen. Oh, pinapit ni Nonoy. Badrumel, tinira. Tuwang-tuwang! Lumalagkit na po ang tira. Badroy. What, may video pala. Sorry. Brad Nonoy. Badroy. Brad Nonoy. Subalaksak. Good luck. Good luck. Gonsalvo. Pinasa kay Badroy. Up. 45 seconds. Up. Nice back. Hindi. Hindi makakapahal si Badroy. Up. Brad Birdie. Racing! 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 30 seconds. 20 seconds to shoot. 25 seconds. 15 seconds to shoot. 20 seconds. Badroy. Badroy, diniretso. Diniretso ni Badroy. Wala kalaban. Tinira. Pass. Ay, Brad Nonoy! Tuloy lang ang trabaho. Tuloy lang ang trabaho. Tuloy lang ang trabaho. Pwede ka mo. Kaya yan. Wala ako dun, ha? Chismis muna bago balita. Okay, oras. Wala ka sa Ang bigat mo na, Brad. Kaya pagpag. Diet ka na. Diet mo muna yan. Abuelo kasi. Saan pa si magluto ni Sis? Brad, kulang ka dito. 3 seconds na lang. Dito tayo. 3 seconds. Last 3 seconds, ha? Essential. 3 seconds to shoot.
Hoy, pasok na kayo. Time out pa kayo. Oh, Rene! Ang dami nila dyan. Hindi to volleyball. Basketball to. Batoy! Labas ka, Batoy! Anim tayo. On! 3 seconds to shoot. 3, 2, 1. Rating. Game na. Ready na ba? Game na daw. Game na, game na. Hello? Hello? Game na po. Back to the ball game! Mga kapatid, bola lang, Essentials. Essentials ball. Basketball po ito, hindi ito volleyball. Tapos po. Ready na? Master. Bilang ka the drone. The drone! Wala. Ikaw ni Brad Jaime. Brad Jaime? Ige-diretso ka ba? Ingat lamang sa inyong pagkakas. Brad Jaime? Wala? Floater, rejected. Eli, pinasakay. Rejected. Wala. Ikaw ni Brad. Takbo, takbo! Saksak na! Pagod na rin. Hindi na pagod.
Master. Master sumalaksa. Oh, hindi yung Master. Wala. Pagkakayan. Pagkakayan. Binaligtad na po ang bangus. Lamang na ulit ang ube. Master. Master, pinasa agad May doon. silip-silip lang sa score. Master, pinasa agad doon. Ba't doon itinira? Wala, masyado malakas. Last touch, agad na yan. Side ball. 24. Oh, yung tubig nyo, dumating na. Ang dami naman yan. 3 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Swimming na lang. May itubig na. Tira basic! Bad highway, sinundo. Uli! Lumakas na. Pinalik. Brad Nonoy. Brad Nonoy, stop. Brad Nonoy, pinasa kay Master. Itusot. Brad Birdie. Basic, basic. Brad Birdie, pinasa kay Brad Hindi, pati Keeper. nila, oh. Hindi. Oh! Ube. Ube ball. Ube ball. Lamang ng isa ang Macedonia. LJ. Ipinasa kay Daddy. Daddy, tumira ng tres. Wala, masyado malakas. Dalawa! Ayan, dalawa oh! Pagkaroon. Uy, blocking. Two shot. Ay, pangalawa ka na, Brad Nonoy. Two shot. Blocking. Binibasic lang ni Brad Birdie. Oh, walang shot eh. Badnon, Kapeke, pinasa kay Brad Nonoy. Brad Nonoy dumidiskarte. 15 seconds to shoot. Brad Nonoy, itinira, sumobra. Basic! You go, basic! Easy to. Basic! Brad Birdie, the basic. LJ, pasalaksa sa gitna. Pinasa kay Daddy. Daddy, si Malaksa. Pinasa kay Brad Highway. Itinira ng tres. Wala. Ibang yung Daddy, Clifford. Brad Clifford, pinasa kay Brad. Diretso na ron, diretso! Kaya! Pinangga. Wala. Di pala kaya. Bakit susunod? Akala ko kaya, hindi pala kaya. Brad Highway. Pinasa kay LJ. LJ. Up. Same ball. Last 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Sa Batang Quiapo. Ibinigay kay Brad Jaime. Oh, floater! Wala. Di ba? One run Rivers. May yung break mo, nasisira yung pulso. Radon. Balik. Up. Gumugo lang. Pinasa kay Master. 15 seconds to shoot, Master. Pinasa. Yun! Basic! Time out. Time out, Mike Ford. Ube. $21.19 naman po ang Essentials ang itim. Dali mo. Ano yan? Ano yung 19 na yan? Kasi doon na dito. Tapos na ball game, maglalaro pa po kami. Pasok na po, pasok. Technical ko eh. Joke lang. Tawad. Joke lang. Pasok mga suki. Lamang po ng dalawa ang essential.
5 minutes and 35 seconds. LJ. Oh, sinaksak ni LJ. Oh, basket. Who's for rep? Number 13, foul. Basic foul lang yun, basic foul. 13. Basic foul. 13. Di ba si basic? Last foul. Basket good. Basket good. Free throw shot. Master. Dumidiskarte, nag-iisip kung anong kanyang gagawin. Pinasa agad Nonoy. But Nonoy, one step, inilang basket. God Nonoy, eating the two. 13. LJ. Dumidiskarte si LJ. Pinasa agad Mike Ford. Be, paa mo ha. Beg, yung paa mo daw. But Romel, tinira. Master. Tinira. Pinasa agad Ron. Tinira. Wala. Di ba bahay? Nag-jogging. Basic. Pinasa agad Ron. Wala. Badnonoy rebound. Badnonoy. Badnonoy rebound. 24-27 naman po ng tatlo ang itim. Naghahabol ng tatlo ang tubig. LJ, sumalaksak sa gitna. Malay-up, wala masyadong malakas. Up, push pa rep. Push pa high. 24. LJ. 23 daw. Redmond! 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 Romel foul! 23 foul! 23! 23 pa. Master, wala. Alam mo kung ano nangyari? 26-27. Nag-keyboard tumira ng 3. Wala. Rebound by Badron. Binigay sa agad ni Badjogi. Katabi ni Badron. Umi ball. Stop! Wala pa rep. Wala pumupunta rito. Walang sasab. Wala pumupunta. Wala pumupunta. Si Brajun daw. Yun! Hindi tayo pwede mag-sub. Wala tayong tao dito. Pupunta dito yung sasab. Kasi nasulit naman yung bonus point. LJ. Dito yung isa ka. Pinigay ka sa Brunel. Brunel, pinasa ay ba't? Parang wala. Wala. Di ba naman Ryan? Wala na tumagalaw. Wala. Push pa rep. 85! 9-2-5. Ay, 85. Wala! Shot! Glory River. 85. Masagot ka pa, Juman. Gadron. 2 seconds. 2 seconds. Oh, yung box out na, yung box out! Box out! Last shot. Dito. Wala! Last shot. Back. Isa lang ha. 26-27. Ano sabi mo? Lamang pa rin ang team. Oh, nice team. Ibinag sa kalaban. Brad Ryan, sasalaksak ba? Pinasa na Brad LJ. Brad LJ. Oh. Outside na. Black ball. Coach! Ano? Wala. Brad Nonoy. Oh, pinasa kay Badron. Hindi na kay Badron. Wala, sumobra. Ibaw ni Badjogi.
ipinasa kay Brad Ryan. Hop! Ay! Hawak namin si ano! Hawak namin ang Etihad! Basketball! Out. Brad Ryan. Hawak namin ang mga GSA! All number. 85. Third personal foul. And the warning for penalty. Kulang na kayo sa jogging. First attempt, no good. No good, no shot. Second, wala. Oh, nilipaw ni basic. Pinasa rin ng basic. Ipinasa ulit ng basic. Badnonoy. Tinira ng derecho. Easy lay up. Badnonoy. Number 13. 22. 29-26. 1 minute and 7 seconds. Nice pass! Ganyan lang lagi. Sa peke. Nice lang. 28-29. Last 50 seconds. Angat ron, konti ron. 40 seconds. 10 seconds to shoot. Wala. Di ba? Badumen. Ipinasa kay LJ. LJ. Wala. Nice pass! 25 seconds. Brandoy, kunin mo yung bola, last shot. Brandoy! Hoy, Brandoy! Tol, singko nga, Tol. 15 seconds. Pinaharap ka ni LJ. Badnonoy. Ipinasa kay... Oh, base. Badron. Pinasa agad. Flat. Pinasa agad. Nangitlog sa gitna. 3, 2, 1. At inira mo na ron. Score po natin 29-28. Lamang ang itim. Third quarter na ba? Third quarter na? Ano, sino naman ba ang papatimbog? Ako yung ano eh. Yung basic. Yung basic tsaka yung Junano dyan. Okay, saan po yung CR? Yun. Tricycle ka pa si Joel. Back to the ball game! Sayang oras. Pasok na po kayo. Dali, kakain pa tayo ng hapunan. Ewan ko ba kayong lolap-lalapat? Wala ba kayong pagkain? Karak pa din, walang karak. Pasok na po, pasok. Tubig ano? Kapatid, pasok pa kapatid. Next game po natin. Next day, mga wardi-wardi. Sige. O, time out kami. Pwede kayo mag-timeout, 4 pa timeout nyo. Essential, 4 timeout nyo ha. 4 timeout nyo, 4 timeout nyo. Tatlo daw. Hindi nadagdagan ko. Oh, O, pinasa sa drone, Rivers. Pinasa kay Master. Master. Itinira. Wala. Iba na. Itinira. Wala. Basic. Bagdumen. Bagdumen, huwag ka magpanik. piti mo! Oh, wala na! Yes! 30-29, naman na po ang ube ng isa. 21. 15 seconds to shoot. Madon. Waran!
10 seconds to shoot. 5 seconds. Tuloy mo, Will! Sige, good. Yes, Badrilan. Nice! Oh, babat! Dipesa! Good Mike Ford. Oh, 5 seconds. Mike Ford. Kulang sila. Kasalaksak. Itinira. Jogging, Kuya Will! Jogging! Padron. Ipinasa kay De La Cruz. Itinira. Wala. Ikaw na yung Mike Ford. Ipinasa kay LJ. Hindi wala. Kay Padron pala. Master. Hey! May naiwan, oh! Nice. Call! 32-31. Lamang ang ube. Last 8 minutes. Pinasa kay Ben. Ben, pinasa kay Eli. Wala. Nice D! Let's go! Lamang! Pasangke, wala. Rebound by Pasangke. Pinasa kay Badron. Tinira. Wala. Rebound ni Pasangke. Wala pa yan. Rebound ni Edgar. Ben, pinasa kay Ben. Ben, tinira ni Ben. 34-31 lamang po ng tatlo ang ube. Ano ba talaga? Sasado sa timer. Wala. Tablet. Pasok, Noy! Time out. Hindi ko alam kung anong susundin ko sa inyo. Tingnan mo na lang sa mukha kung sino mas gwapo yung sundin mo. Yun ang problema, wala kang gwapo. Yun lang. Dalawa. Dito ka lang kasi. Medyo lumalapit ka kanina eh. Nawala ka, mukhang malapit ka ulit. Pero mas maganda kasi mas mga discount. Sabihin nyo kay sis nila. Pero hindi yan Pasok ang o bulo. papasok? Pero sa app, pwede. Back to the ball game. Kaya ka ba? Pasok na ba? Pasok. Ube ang bola, ube. Eljen pinasa kay Badromel. Badromel pinasa kay Badromel. Badromel nagtuturo, baka manunod. Badromel tinira. Wala, ibang bay, De La Cruz. Juan De La Cruz. Pinasa kanino? Nag-isip, lumapit to kayo. Pinasa kay Basic. O pinasa kay Badnonoy? 12 seconds to shoot. Tinira ni Juan De La Cruz. Wala, ibang bay, Badjogi. Ang lakas na gumawa ng bola. Badromel, ang pag-asa ng aking lola. Badromel. Hoy, wala na sila, oh! Ano po sila? But Eli? Tinapit. Wala. 36-31. Limaan lamang ng ube. Masangkin. Kaya sa Tatnoloy. Outside. Badroy, ba't di ka papasok? Ha? Ulitan daw? Tahin.
Brad Jaime. Brad Jaime, pinasa kay LJ. Tumalak sa gitna. Reverse, wala. Brad Rumel, ang pag-asa ng Juan de la Cruz, ipinasa kay Brad Nonoy. Brad Nonoy, easy layup. Easy two, Brad Nonoy. 33-36, lamang po ng tatlo ang ube. Eli, binaba, pinuwi. 15 seconds to shoot. Hindi nakatingin. Di. Bawas sa di. Okay lang. 50 seconds. Okay lang yan. Brad Nonoy. Ipapasa kay, binasa kay Master. Master, binasa kay Juan de la Cruz. Hindi siya pwede nun. Basic lang siya, ganun lang siya. Hindi siya pwede mag-malayan. Brad Jaime. Brad Jaime. Tira mo na! Same ball. Anong ginagawa mo? Tol, huwag kayong mawawalan! 10 seconds. Huwag kayong mawawalan, no? 10 seconds to shoot, ha? Brad Rumel. Eli. Di ba Rumel? Wala. Tinira. Di ba ulit? Ititira niya. Tinira. Wala. Di ba Brad William? Brad William, easy. Ipinasa kay Juan de la Cruz. Baba kayo! Ang ibig natin. Ay! Movie ball. Si Raven! 3 minutes and 10 seconds. Sino to? Alis ang salamig eh. Iba yung sinasabi. 3 minutes and 15 seconds. Brad Jaime. Brad Jaime. Kailangan mo naman, hindi nga naman narinig. Brad Rumel. Kaya, 10 seconds to shoot. 3 seconds. Nice, Steve! Nice, Steve! Palagi lang ganun! Nagagalit na si Ayoko na. stop daw. Juan de la Cruz, ipinasa kay Master. Master, dumiskate, sasalpak ni Master. Op! Wala, rebound mo. Op! Op! Ay, wala sa to. Ball number 21, Juan de la Cruz. 21. Si Coach John. Wala pa po. Sige, pasok tayo. Sige, pasok tayo. Brad LJ. Ron, sa'yo na yan, Ron! Ron, sa'yo na yan, Ron! Ron! Yan, sa'yo na yan! 15 seconds to shoot. Binababa si Brad Nonoy. Madami. Dumigis ka atin. Pinasa kay Brad Rumel. Tinitira ni Brad Rumel. Tinira. Wala. Iba kay Brad William. Brad William pinasa kay Brad Rumel. Tinitiretso. Tinitiretso. Pasok ang kalaban. Nakatakbo si Brad Ron. 14. Brad Jaime Rivera. Brad Ron. First shot. First shot. Wala. Last shot. Wala ba? Libaw ni Be. Be? Be? Brad Rumel. Wala yan! Good. Okay lang, Barney! Okay lang! One
and 33 seconds. Tablet. Smart na si Basic. Tablet. Huwag niyo kasi pasahan, di ba? Huwag niyo kasi pasahan mataas. Hindi na siya tumatalon. Last quarter na yan, tol. Ano na yun? Namamatay-matay na yung oras. Namang nandito. Last 20 seconds to shoot. Mag-set up yun. 14 seconds to shoot. At 13. Ilan pa tayo mo natin? Albake pa, boy! Albake pa! Barbecue si Sam, barbecue. 1 minute and 13 seconds. Albake! Nagnonoy. Tiniya na Nagnonoy. Tiniya wala. Di ba ni Nagnonoy? Nagnonoy tiniya sa kita. Foul by number 7. Brad Ryan Sarmiento. Last 58 seconds lang para sa fourth quarter. 14 seconds to shoot. But one. One. Okay, boy. Time out, rep. Time out. Itim. Back to the ball game. Pasok na po kayo. Pagkatapos na depende sa hindi rin. Kung ano yung pinakita nila pa sa gano'n. Athletics nila, involved sa hindi lahat sa pagkit tama. Hindi, sa amin wala na. Kasi walang back to the one game. Ready? Hoy, Brad Nonoy! Iwas! Uli, uli. Tres. 20 seconds. Wala! Hoy! Number 85, nagyayakap. Wala sa po. Second team ball pa lang po. Warning ka na, 85. Hold on. LJ. 20 seconds. 20 seconds to shoot. Ubus oras na lang! Easy two. 17 seconds. 15 seconds. Foul. 13 seconds. Foul number 85. Number 85. Maupo ka muna. Masyado ka ng pagod. Palitan niyo. Graduate. Number 85. Graduate yun. Sap. Okay. Remember, mommy, daddy loves you. Ben! 10 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3, Shoot mo, Brad! Nice game. Kainis naman.